Kapuso, iyarat na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga halos isa ka semana na nga ginomonitor sang Pag-asa. Ulihi ini nga nasiplatan 810 kilometers na sidlangan sang Eastern Visayas. Suno sa Pag-asa, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo kag posible nga mag-upod o kun mangin parte na ini sang Bagyo Bolaven sa Gwa sang Par. Mahimo pa nga magbaskog ang Bagyo Bolaven apang hindi man ini maglaslas sa pungsod kag wala man ini sang epekto. Samtang padayon nga nagaepekto ang trough o kun extension sang LPA kag localized thunderstorms sa pila ka bahin sang pungsod. Diri sa Western Visayas, padayon kita nga mangin alerto. Bangod base sa datos sang Metro Weather, posible ang mabaskog nga pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique kag Iloilo, ilabi na sa Negros provinces.